Ay, nakalaag na gyud si inay diring lugar ang adugay na kayong nangandoy nga makalaksakad diri sa ilang giingon nga nindot kayo og view sa Tumoy. Hello everyone, mao day ni ang dalan paingon dito sa Mapaang nga ilang giingon nga hillside o ilang giingon nga Gulf view nga nindot jud daw kayo og view. Ang uban dinhi magsakyanan, ang uban magmotor ug ang uban mag-jogging. So, ang pwede day maka-jogging din kanang taas-taas yung resistensya kay sa dili kayo anad nga mag walking o mag-jogging dinhi murag dili pa jud ka kaya kay ang iyahang dalan kay murag sakaon man. Igo-igo jud nga nig-abot ninyo dito sa Tumoy maghalhal jud ang inyong dila. Pero kami kay wala man mi kay experience na kay nagmotor mi kay murag feel na ko dili na ko kaya nga mag-walking gikan diri sa poblasyon o paingon dito sa taas. Pero kami ning anhi mi din ni sa oras alas 5. Pag-abot na mo excited na kay ko moadto sa Tumoy kay first time lagi na kong anhi dinhi. Excited na kay kumutan-aw sa view. Unang salamat kay ko sa ako ang mga anak na ko ang mga supportive kayo sa ko nga mao ako mga photographer diring lugar. Oh, see? Pagtan-aw nimo, wow, maka-amaze jud ang view. Ni nice jud kay siya murag ka ng ang imong stress diri matanggal jud basta magtan-aw ka diha sa view nga imuhang makita. Grabe ka nice good. Manang kamo try magsaka dinhi nindot jud kay siya as in. So niadto po mi sa Pikas nga part. So dinhi dapita napoy mga namaligya dinhi og mga pagkaon, mga juice, og dinhi daghan pud kaayong tao dinhi karon hapon na gani kaayo pero daghan na kaayong tao nag-abot-abot siguro ang uban ani kay magpagabi kay nindot man pud daw kayong view diri kung gabi. So umani si Inday na perti na enjoy sa kuan nagtan-aw sa mga view nga perti ninduta so samtang nag-capture ko, nag-video ko, gibidyohan ko sa ako ang palanggang anak mo na ni siya. O wala na ako kasabot sa akong kalipay, nagtanaw sa view sa ubos, grabe as in kagwapo. So diri pod nga side mo ni pinakanindot pod picturean. Kinahanglan mo anhi jud ka diri kay para pod nga naa po kay mga makita diri nga mga picture. O mo ni pinaka ano nila mo dyan ni ilahang view, mo dyan ni kasagaran nga naimanhan din na dili gid pwede nga dito ka mag-check in diring lugar, di ba? O sige, thank you for watching. Bye.